pelanggan yang kami hormati. Selamat datang di kereta api Blambangan Ekspres yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Ketapang. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 17 jam 50 menit. Jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lainnya, Anda dapat menghubungi awak kru kami yang bertugas pada perjalanan kali ini. Demi kenyamanan dan keamanan, kami himbau untuk tetap waspada menjaga barang bawaan Anda. Kehilangan atau kerusakan bukan menjadi tanggung jawab perusahaan. Kami informasikan pula untuk tidak merokok baik di dalam kereta, di toilet, maupun di bordes, karena perjalanan ini bebas asap rokok. Selamat menikmati perjalanan Anda. Terima kasih. Dear passengers, welcome to Blambangan Ekspres train, which will take us to our final destination of Ketapang. station. The trip takes around 17 hours 50 minutes. If you need help or other information, you can contact our duty officer on this trip. For your convenience and security, we urge you to remain vigilant about your belongings. We will not be responsible for any lost or damaged items. Please be informed that this is a non-smoking train. You are not allowed to smoke anywhere on the train, including in the toilets or on the landings. Enjoy your trip. Thank you.